प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण को स्वागत करुछि। एही कार्यक्रम नियमित देखिबा द्वारा आपण विशेष भाव में उपकृत होउछंती, प्रभु ठारू आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, ईश्वरंकर वाक्य रे शिक्षित होउछंती। आमाने सेतिपाई प्रभु को धन्यवाद दो, आपणक निकटरे मध्ये कृतज्ञ अटु। आपण नियमित एही कार्यक्रम को देखु थांतु एवं आहरी अनेक अनेक आशीर्वाद प्राप्त हेउंतु। दया करिकी आपणकर बंधु मान को एही कार्यक्रम संपर्क में सूचना देवा पाई भूलंतु नाही। एही लिंक टाकू आपण से मान को निकटरे मध्ये शेयर करंतु, जद्वारा से माने मध्ये आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आमाने विशेष करिकी एक विशेष प्रसंग नै आलोचना करूछु, ताहा होछि आमे पाउथवा समय मध्यरे किछि समय खाली समय थाए, फ्री टाइम बोली कि कहा जाए। तेबे से खाली समय प्रति आम माने कौन करि थाओ? आम्मान करो जो 24 घंटिया समयटी प्रभु आम्मान को देइछंती उपहार भाव में, सेथिरे 24 घंटा खाली परिश्रम करिया पाई, काम करिया पाई बोली देई नाहंती। से किछि समय निरूपण करिछंती जेपरि आम्माने किछि समय विश्राम करिबा। आम्मानकर मानसिक स्तर रे विश्राम आवश्यक, आम्मानकर शारीरिक स्तर रे विश्राम आवश्यक अटे। यह प्रभु जानती, सेथिपाई तांकर लोकमान को से जो विधि व्यवस्था देले, जो शिक्षा देले, जो नियम देले, सेथिरे एक कथा स्पष्ट भाव से कहले तुम माने 6 दिन कर्म करिबो एवं सप्तम दिन रे विश्राम करिबा पाए से मान को कहा जाइथेला। तामाने सप्ताहर 6 दिन से माने कार्य करिवे एवं गोटे दिन से माने विश्राम करिवे। आज मध्य से नियम सारा पृथ्वी रे सबु देश रे प्रतिपालित होछि। को देश रे तो से माने सप्ताह रे 2 दिन से माने विश्राम पांती बा छुट्टी पांती। आम्मानकर देश रे मध्य आउ केतेक ऑफिस रे सप्ताह रे केवल सोमवार ठारू शुक्रवार पर्यंत कार्य करिया को पड़ी थाए, शनिवार रविवार छुट्टी थाए। किंतु आउ अनेक जगह रे एटलिस्ट गोटे दिन निश्चित रूपे छुट्टी दिन थाए बा विश्राम करिया पाए दिया जाय थाए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य जेतले निजर शिष्य मान को नै विभिन्न स्थान को से जाउथिले, प्रचार करुथिले, रोगी मान को सुस्थ करुथिले एवं अनेकंकर मंगल साधन करुथिले, से मध्य दिनर समस्त क्लांति को आखि आगरे रखी से शिष्य मान को कहूथिले तुम्हें अल्प क्षण शयन करी विश्राम कर। आम्मान कर शरीर विश्राम आवश्यक करे, यह से जानती। सेथिपाई आम्मान को देउथुवा समय मध्यरे से विश्रामर निमंते किछि समय निरूपण करि अछंती। वाक्य रे लेखा अछि मनुष्य दिन बळे काम करे एवं रात्रि कालटी विश्राम करिवा निमंते अटे। सेथिपाई आमाने साधारणतः राति रे निद्रा जाई थाओ एवं दिन बळे काम करि थाओ किबा विभिन्न स्थान को यात्रा करि थाओ। अवश्य वर्तमान रो वर्किंग ट्रेंड होची बदली गलानी, जेहेतु से माने मल्टीनेशनल कंपनी मान करे कार्य करती। से देशर समय अनुसार से माने एई भारत रे रही कि मध्य से देशर समय अनुसार परिचालित होती। से आम ठारे रात्रि समयटा सेठारे से मानकर दिनर समय, से सेठिकार लोक माने जेहेतु काम करुछंती आउ से मानकर सहकर्मी भाव रे एठारे मध्य से मान को राति रे काम करिबा को पड़े। आउ सेतिपाई समयर व्यवहारटा बदली जाउछि। किंतु यह आवश्यक आमने किछि घंटा काम करिबु, किछि घंटा विश्राम करिबु, यह ईश्वरंकर इच्छा। प्रभु यीशु थरे आपनार शिष्य मान को कहिले तुम्हे माने अंतर होई गोटे निर्जन स्थान को जाई किछि समय विश्राम कर। कारण कौन? कारण अनेक लोक जीवा आसीबा करुथिबारु से मानकर भोजन करिबा पाई मध्य समय नथिला बा सुजोग नथिला। तथापि आमे सावधान रहिबा दरकार जे आम्मानकर विश्राम करिवार समय जेपरि अतिरिक्त न हुए। कारण आम्मानकर खाली समय जदि अतिरिक्त हुए ताहले आम्माने सहजरे विभिन्न प्रकार प्रलोभन रे प्रलोभित हबार संभावना रहिछि। सेथिपाई जेतिकी प्रभु आम्मान को देइछंती गोटे आम्मानकर शरीर पाई 6 ରୁ 7 घंटा जदि आम्माने सोई पारिलु यथेष्ट अटे। ताहले बाकी समय आम माने उपयुक्त भाव में व्यवहार करि पारिबा, कार्य करि पारिबा, मन सक्रिय रही पारिबा। आउ सेथिपाई ईश्वर आम्मान को समयर परिचालना करिवार निमंते आह्वान दियंते। आम माने सेई प्रभु को
ସବୁବେଳେ ପଚାରିବା ଦରକାର ବା ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମୟର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପାଉଥିବା ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମମାନେ ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ସମୟ ନାମକ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଆପଣ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନର ହିସାବ ସେ ମାଗିବେ ଦିନେ। ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ସେଇ ସବୁର ସେ ହିସାବ ମାଗିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ୟାକୁ ଅବହେଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାଉଥିବା ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ସକାଳୁ ଉଠୁ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରୁ, ପ୍ରଥମ ସମୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆଳାପ କରିବା। କେମିତି ଆଳାପ କରିବେ? ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା କହୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଦେଇଥିବା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କେବଳ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଆମ ଭଳି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମିତ ସମୟକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଦିଗରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାହାଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜର ଅମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କବରସାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଉଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ବାକିତକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।